Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Суҳроқ Қосимов. Мо имрӯз як замини фурӯширо пешкаши шумо мегардонем. Замин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар ҷангала қарор дорад дӯстони азиз, кӯли Душанбе. Хоб 4 сотиқ замина бетони хона рехтаган барои седар хона. Размери ами хона 9 ба 9. خب زمینش از همینجا سر می شود. باز ما شما دامش نشون میدیم. داکمنتوی خونه یکم کمبودی نداره. نمیتونش چخیلی که دستیم میتونش ریختگیان. و کسانی که خریدارن با رقم های ریکلام داد زنگ زنن واریانتی علیشم داره. از همینجا забор мешавад и хонаи дигар касб мешавад. Заминиш то барои баландие ки мебинед то ҳаминҷо мешавад. Нархи хона 75000 сомон. Аз кӯли Душанбе як где-то 2.5-3 километр тарафи боло мебиёй. Масъалаи овуш як где-то 100 метр болотар чашма мешавад. Аз ҳамонҷо метавонед ки шланг гирем биёрен. کسانی که خریدارن با رقم‌های ریکلام زنگ زنن معامله خوب می‌شود. باقی در پناه اعلی باشین.